Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Alhamdulillah, kita bersua dan ke udara semula pada session tadabbur surah Al-Fatihah part yang ketiga, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, alhamdu, segala puja dan puji itu lillah, bagi Allah. Jadi segala puja dan pujian hanya yang berhak diterima adalah kepada Allah SWT. Pujian dan pujaan mesti disertakan dengan perasaan yang penuh kasih sayang kepada yang kita puja dan puji, iaitu Allah. Jadi kalau kita cakap sesuatu yang baik kepada seseorang, tapi dalam kita punya jantung kita benci orang tu, jadi kata-kata kita tu tidak menjadi satu pujian untuk mereka. Sebaliknya dia hanyalah sekadar membodek, jack dan sebagainya. Yang kita katakan sesuatu itu adalah demi untuk kepentingan kita untuk mendapat sesuatu. Nauzubillah. Jadi alhamdulillah dekat sini adalah macam mana kita memuji Allah SWT yang mempunyai kesempurnaan sifat dia, iaitu ilmu yang sempurna Al-Alim, kekuasaan yang sempurna Al-Qadir, dan wajib disertakan dengan rasa penuh kasih sayang kita kepada Allah atas segala sifat-sifat kebesaran dia dan kesempurnaan dia sebagai Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Jadi bila hadir rasa sayang kita kepada Allah SWT, barulah ucapan Alhamdulillah yang kita panjatkan tadi, yang kita munajatkan tadi, ini dinamakan pujian dan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi apakah bukti sayang kita pada Allah? Iaitu dengan kita wajib mengikut segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Quran. Hello, Assalamualaikum. We are back with our third session of Tadabbur Surah Al-Fatihah, part 3. So in this session, we are going to look into the meanings of the third verse, which is Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So Alhamdulillah, all praises and thanks be to Allah. So all praises and thanks that we should say first, it should to be for Allah, and all our praises and thanks should be accompanied with the feeling of love towards Allah, because when we say something good towards someone, but inside us, deep in our heart, we don't like that person, or we don't mean what we say, then our words is not becoming a praise. It's just something that we are trying to judge that person, or we are just trying to lie to her or him. So that's why we have to make sure when we praise something or someone, we should accompany it with the love, or whether we like that things or that person or not. So when we praises Allah, we should follow it with our love towards Allah. So that's why Alhamdulillah here is how we praise Allah with all the perfect sifah, perfect names, perfect as how Allah is. And it should be accompanied with our love towards Allah. So when we are able to love Allah, only then what we say in Alhamdulillah becoming a praise and will be rewarded by Allah. So what is the sign of our love towards Allah? We have to follow what Allah has commanded us to do. Jadi walaupun seseorang
yang dia selalu mengucapkan kalimah Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, selalu berzikir dengan Alhamdulillah, tapi dalam keadaan Al-Quran dia tak hirau, kan? Dia baca Quran dalam keadaan dia tidak menghirau dari segi understanding, kefahaman Quran itu sendiri. Dia tidak beriman kepada ayat yang dia bacakan, dan dia tidak cuba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan pada ayat-ayat yang dibacakan tadi. Ini maknanya bacaan yang setakat bacaan semata-mata, yang tidak ada kefahaman dan tidak ada sebarang pelaksanaan. Sebagai contoh, dalam masa yang sama dia berzikir, melaungkan nama Allah SWT, dalam keadaan hidup dia tidak mengikut apa yang didesainkan oleh Allah SWT pada segala aspek kehidupan dia. Cara pergaulan dia, pemakaian dia, makanan dia, rezeki dia dan sebagainya, kan? Contoh pakaian dia tidak menutup aurah sebagaimana Allah terangkan dalam surah 24 ayat 30 dan 31. Makanan yang diambil daripada barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Pergaulan dari segi dengan anak-anak dia tidak mengikut panduan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi semua ni maknanya tidak ada makna dari segi Alhamdulillah yang diucapkan. Jadi ucapan Alhamdulillah dari orang yang macam ni, dia tidak disertakan pahala di sisi Allah. Sebab itulah dia hanya memuji Allah pada lahirnya, pada surface saja, pada lafaz saja, yang tidak disertakan dengan rasa kasih sayang, keimanan dia, rasa takut dia kepada Allah untuk mengikut segala perintah Allah di dalam Quran. So although a person who always recite Alhamdulillah, make it as a daily zikr, but throughout his life, he or she doesn't care about Quran. They just recite Quran for the sake of reading it, but then they don't want to understand it, they don't want to implement it into their life, and all the command from Allah is not being carried out in their daily life. For example, they don't care about how their clothes is, they don't care about how they get their money from, they don't care about how their relationship with their family or even the outsiders. So all these things actually affect the Alhamdulillah that they utter it or recite it. So the Alhamdulillah that they recite doesn't carry any meaning and won't be rewarded by Allah, because they only praise Allah in their mouth, but they don't carry out with their heart. They have no love inside their heart, and they don't follow what Allah commanded them to do. Sebab tu dalam Quran kita tengok, kan, Allah memerintahkan untuk kita sentiasa memuji Allah, kan. Dalam surah Al-Fatihah ni sendiri, maknanya tak ada dalam solat kita Al-Fatihah maka terbatallah kita punya sembahyang, kan. Yang perkataan ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua, mengikut kaul yang kita dah bincangkan semalam, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya kepada Allah, kan. Jadi puja dan puji kita hanya pada Allah, yang layak pada Allah, kerana Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Allah adalah pencipta, pengurus, pemilik sekalian alam, kan. Al-Alamin dia berasal daripada alamun yang dengan makna sign atau tanda. Maknanya kalau kita terjemahkan secara literal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu segala puja dan puji itu lillah, bagi Allah. Rabbi, Tuhan, pemilik, pencipta, pengurus, Al-Alamin,
tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kita boleh terjemahkan dalam keadaan macam tu. Sebab alamun tadi dengan makna the sign of tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi maksudnya segala-galanya yang selain daripada Allah ialah tanda kebesaran Allah SWT. Sebab Allah lah menciptakan segala-galanya daripada sebesar-besar alam semesta ni dengan langit dan sebagainya, sehinggalah kepada yang lebih kecil daripada nyamuk seperti virus dan sebagainya. Jadi sebab tu kita tengok macam mana jawapan Nabi Musa AS terhadap pertanyaan Fir'aun yang diterangkan di dalam surah Syu'ara, itu surah yang ke-26, ayat yang ke-23 dan ke-24. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun tanya kepada Nabi Musa AS, dia kata, siapakah Tuhan sekalian alam? Maka Nabi Musa AS menjawab, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dia kata, Allah lah Tuhan yang menciptakan, memiliki dan mengurus langit-langit dan bumi dan semua sekali di antara langit dan bumi. So, Alhamdulillah Rabbil Alamin is one of the verses in Surah Al-Fatihah which is we have to recite it in our salah for our salah to be accepted by Allah. So all the praises and thanks is for Allah because Allah is Rabbil Alamin. Allah is the creator. Allah who own this everything in this world, and Allah is the one that manage everything. So Al-Alamin here is coming from the word alamun, which means the sign. So if we translate it literally, Alhamdulillah Rabbil Alamin, we can say that Allah is the creator, the owner, and the one who manage all the signs of the Almighty Allah. So which means that everything apart from Allah is the sign of His might, and Allah is the one that created everything, starting from the biggest creation, which is our universe, until the smallest or the tiniest thing, which is smaller even than the mosquito, which is the viruses and all that. So Allah is the creator. So that's why Alhamdulillah is only for Allah. As how the answer, how Nabi Musa alayhi salam answered Fir'aun in Surah Ash-Shu'ara, chapter 26, verse 23 to 24, in which qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun asked Nabi Musa alayhi salam, who is the Rabb, who is the creator of this universe? Then Nabi Musa alayhi salam answered back, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah is the one who created, who owned, and who managed everything, the skies and the earth and everything that fills between these two things, the sky and the earth. Al-Alamin kat sini dia rujuk kepada semua alam yang diciptakan oleh Allah. Yang mana kesemua alam-alam diciptakan atas falak. Yang Allah kata kullum fi falakin yasbahun, yang kebanyakan daripada kita baca surah Yasin pada setiap malam Jumaat kan. Cuma sama ada kita alert, aware atau sedar atau tidak kan. Jadi maknanya betapa rugi kalau kita tidak mengerti dan memahami apa yang kita baca kan. Jadi Allah kata di dalam surah Yasin tu, Allah kata kullun, kesemua sekali, fi falakin yasbahun, pada falak mereka beredar. Jadi bukan sekadar alam yang kita sedar je, macam alam manusia, alam jin, alam semesta, alam barzah, alam lautan kan, alam yang kita tahu kan. Tapi di sekeliling kita juga Allah Ta'ala penuhkan dengan berbagai-bagai alam, sama ada yang kita nampak atau tidak, sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak, tapi semua sekali dia beredar pada falak dan stesen yang telah Allah SWT ciptakan.
Jadi sebagai contoh, Allah SWT menciptakan bulan kan, yang mempunyai kitaran. Juga Allah terangkan di dalam surah Yasin juga, wal qamar, bagaimana bulan Allah kata qaddarnahu manazila hatta kal urjunil qadim. Yang mana Allah SWT mengkadarkan bulan tadi sampailah kitaran dia kepada shape bulan sabit. Jadi setiap kitaran yang punya bentuk-bentuk yang berbeza, daripada macam anak bulan sampailah bulan tu penuh mengambang dan dia akan balik seperti bulan sabit balik kan. Yang mana semua bahagian bentuk-bentuk yang kita nampak tadi dekat atas langit tadi, satu shape kepada satu shape perubahan dia tadi, bukan makna setiap shape tu itu hilang kan. Malah setiap kitaran bulan tadi dengan shape-shape dia tadi, Allah SWT tentukan dia pergi kepada falak dia dan pergi kepada stesen yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jadi begitu juga kalau kita lukis satu imaginary circle dekat depan kita ni kan. Dalam satu circle ni Allah SWT jadikan berbagai-bagai alam, sama ada yang kita tahu atau tidak. Sebagai contoh, maknanya kita buat satu circle kat depan kita. Okey, sekarang kita ambil lighter kan. Kita ambil lighter, kita hidupkan lighter. Apa yang kita akan nampak pada circle ni ada api kan. Jadi bila kita padamkan, maknanya api tu tak ada kan. Api tu hilang. Jadi bukan makna api tu tak ada, alam api tu tak ada, tetapi dia bergerak pada falak yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan stesen dia tadi, sebagaimana kitaran bulan tadi. Begitu juga kalau kita ambil handphone contohnya kan. Kita ambil dan kita letak pada imaginary circle yang kita buat tadi, kita buka handphone, kita akan nampak alam gambar, alam bunyi, alam cahaya dan sebagainya. Bila kita switch off handphone tu, bukan bermakna segala alam bunyi, alam cahaya dan alam gambar tadi hilang, tetapi Allah telah menentukan segala alam tadi, alam bunyi, alam cahaya, alam gambar tadi, dia beredar pada falak dia tadi dan pergi kepada stesen yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jadi semua ni bergerak di atas falak yang telah diciptakan oleh Allah. Begitu juga kalau kita ambil radio pada circle yang sama, kita switch on, kita set pada frekuensi IKIM ke dan sebagainya, maka kita akan dengar bunyi kan, maknanya ada suara dan sebagainya. Sebab di sekitar circle yang kita buat tadi ada alam bunyi. Jadi sebab tu bila kita ambil benda lain pula, kita ambil torchlight contohnya, kita switch on torchlight, kita akan nampak cahaya dekat torchlight tadi kan. Lepas tu bila kita switch off, dia punya cahaya tu hilang. Bukan makna tidak ada alam cahaya. Alam cahaya yang kita switch off tadi, Allah jadikan dia beredar pada falak dia dan pergi kepada stesen yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi bila kita tak ada alat untuk menangkap atau ekstrak atau menyalurkan sesuatu alam tu, kita rasa macam benda tu tak ada kat depan kita. Sedangkan dekat sekitar kita ni, berbagai-bagai alam yang diciptakan oleh Allah SWT dan ditadbir urus oleh Allah, yang kesemuanya beredar di atas falak serta orbit dan gelombang yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Allah yang menciptakan segala alam ni, dan Allah jugalah yang menciptakan alat-alat untuk ekstrak segala alam yang berada di sekitar kita pada gelombang dan stesennya. Kan, cuma kebanyakan daripada kita manusia ni, dia banyak lupa. Kadang-kadang dia guna telefon, dia lebih terpedaya atau dia lebih teruja dengan brand daripada syarikat mana yang diciptakan, iPhone ke, Samsung ke dan sebagainya. Dia tak nampak pun kebesaran Allah yang menciptakan segala-galanya. Na'udzubillah. Akhirnya kadang-kadang perkataan Alhamdulillah yang diucapkan tadi dalam keadaan yang no meaning, meaningless. Faham tak? Sebab pujian tadi dia kebanyakan masa berbalik kepada makhluk. Jadi sebab tu maha besarnya kuasa Allah SWT yang menciptakan alam-alam yang lain dan sebagainya, yang segala-galanya itu adalah kemudahan untuk manusia dan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, yang mana cuma semudah kita switch on dan switch off saja.
kan, dengan berbagai-bagai kemudahan yang kita dapat guna kerana betapa sayangnya Allah SWT kepada kita. So al-alamin here refer to all kind of alam that Allah created. So all this is created by Allah according to its falak or its orbit or its galaxy. So Allah mentioned this in Surah Yasin, kullun fi falaki yasbahun. So everything is on or move according to the orbit or galaxy that has been created by Allah. So al-alam or al-alamin is not the one that we are aware of only. We are aware of how human being is, how jinn is, how the universe is, how the ocean is. But actually around us there are a lot of alam. And whether we see or not, whether we realize or not, but everything is going through its own orbit of falak and its own station. So for example, Allah created the moon, which has its own cycle, and every of this cycle or the stage has a different shape, in which you can see that from how the different stages created different shape of the moon. But for every stages, when we can't see the full shape of the moon, it doesn't mean that the shape is disappearing from us. It's just that it's going towards its own falak that Allah has created for it, and it's go to its own station. So what we see, it doesn't mean that it is not there, but it's actually always there, but it just moves according to its station. So we try to draw an imaginary circle in front of us. So what is the kind of alam that we can see from this imaginary circle? For example, when we switch on the lighter, we can see. So for example, if we draw an imaginary circle, and then we take a lighter, and then we light it on, we can see that there is a fire. So that is the alam that Allah has created. And when we light it off, it doesn't mean that there's no fire. It's just that we can't see it, but it is actually moving in its own falak. So if we take a handphone in front of us, we switch it on, we can see that there is pictures, there is sound, there is light. But then when we switch off the handphone, it doesn't mean that all this alam is disappearing. It just means that this alam has going to its own falak. It travel to its frequency, to its own frequency. It travel according to how Allah has designed it to be. If we take another things, for example, we take a radio in front of us, we switch it on, we set the frequency, and we can hear there is a sound. But then when we switch it off, the sound is disappearing. But it doesn't mean that there is no sound. It's just that it's going to its falak. When we take a torchlight, for example, we light it on, we switch it on, we can see there is a light. But then when we switch it off, the light is disappearing. But it doesn't mean that there is no light around us. So that's why we need a device to extract all this alam. But when we don't have the device, we might think that there is nothing surrounding us. But the truth is, all this is being managed by Allah according to its falak or according to its orbit or galaxy. And Allah created all this alam. And Allah is the one who created all the devices to extract this. And it only travels according to its frequency or its falak or its station.
So we can see that how Allah is so merciful. Allah created all this for us, for the human being, for our own ease, for our own use. So that show how merciful Allah is towards us. Rasulullah SAW dia mengajar kita untuk mengucap Alhamdulillah pada semua keadaan, sama ada pada takdir buruk ataupun takdir yang baik, kan? Sama ada kita mendapat nikmat ataupun pada kita menghadapi musibah, kan? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika mendapat sesuatu yang dia suka, Rasulullah akan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, iaitu segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, dan dengan segala nikmat yang segala kebaikan yang menjadi sempurna. Dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka pula, Rasulullah akan ucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal, iaitu segala puja dan puji bagi Allah atas segala sesuatu keadaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 3803, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. So the words Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rasulullah SAW has taught us to recite it in every situation that we are in, whether we get something that we like or we get something that we don't like. There's one narration from Aisyah radhiyallahu anha in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he get something that he likes, he will recite Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Means all praises and thanks be to Allah for the ni'mah and for it to become something that is good and perfect. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gets something that he doesn't like, Rasulullah will say Alhamdulillahi ala kulli hal. Means all praises and thanks to Allah for any situation, for anything that happened to him. So this is narrated by Ibnu Majah, number 3803, and this narration is hasan. Jadi untuk malam ni itu saja, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.